وأستأذن للشيخين الجليلين بأن نترجم أولا كلماتي في هذه المقدمة باللغة الأندونيسية تسهيلا للمستمعين لفهم المعاني التي نريد توصيلها إلى المصلين والحاضرين والحاضرات في هذا المقام الشريف. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, keluargaku, semoga siang ini dalam suasana puasa kita senantiasa berada dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita awali dengan syukur pada Allah. Kita masih diberikan kenikmatan untuk hidup sampai hari ini dan mendapati keistimewaan Ramadan. Allah berikan keutamaan di siangnya dengan ibadah siyam, menghadirkan kemuliaan di malamnya dengan ibadah qiyam, dan semoga Allah menerima siyam dan qiyam yang telah kita tunaikan sampai hari ini. Kemudian kita menyampaikan ucapan terima kasih pada teman-teman, keluargaku di DKM Masjid Raya Bintaro ini yang telah berkenan menerima kami hadir di hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, hatinya diikhlaskan untuk melayani tamu-tamu Allah di masjid ini, sehingga dengan keikhlasan itu mampu mendapatkan ragam janji yang ditampilkan dalam Al-Quran, baik di dunia, di alam kubur, ataupun sampai dengan di akhirat. Selanjutnya, hari ini spesial. Kita kedatangan dua tamu istimewa. Ini bukan tokoh biasa, tapi juga seorang ulama, pemberi fatwa, dan rujukan di negaranya, khususnya di Libya. Yang berada di sebelah kanan kami, beliau adalah Syekh Dr. Abdullah Muhammad Az-Zayyadi. Beliau ini seorang pakar di bidang agama, ahli di bidang fikih, perbandingan, dan tentunya insya Allah kita akan banyak mendapatkan manfaat di siang hari ini, walaupun dalam suasana waktu yang sangat terbatas. Kemudian di saya yang berada di sebelah kanan beliau, ini ada Dr. Syekh Shadiq Mabruk Shadiq. Beliau juga seorang tokoh luar biasa, ahli di bidang keilmuan, fikih, kemudian juga dekan di International College, kuliah dakwah Islamiyah di Tripoli di Libya, kampus yang saya menjadi salah satu alumninya. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini formatnya kita santai saja. Kita berikan kepada beliau paparan-paparan singkat tentang keutamaan Ramadan, tentang hal-hal yang bisa membuat kita menikmati Ramadan. Setelah itu kita mungkin tanya jawab singkat, Syekh bertanya singkat, antum jawab juga singkat, atau antum bertanya, Syekh kemudian bisa menjawab. Dan saya mencoba untuk turut serta, baik dalam konteks nanti menambahkan apa yang mungkin dipandang dapat ditambahkan, atau juga menerjemahkan tentunya apa yang akan disampaikan atau didialogkan di kesempatan siang hari ini. فإنشاءالله نقسم هذا المحور إلى المحاور. فالمحور الأول سوف نعطي لكل شيخين 10 دقائق ليلقي إلينا توجيهاته القيمة أو توجيهاتهما القيمة، ثم بعد ذلك نواصل المحور الثاني ألا وهو السؤال والجواب والاستفسارات والمداخلات، بحيث نستطيع أن نستفيد أكثر فأكثر من وجود الأسئلة المقدمة من قبل المصلين أو الصائمين حتى الصائمات، لأنني أعتقد أيضا هذا المسجد هنالك بعض المكان يخص النساء. Ini kan ada yang perempuannya juga ya. Baik ya, di area bawah. والشيخ نفيدكم علما بأن هذا الدور الثاني يخص الرجال والدور الأول يخص النساء. طيب نتمنى خير إن شاء الله، فلا نريد أن نطيل إليكم، فنبدأ بمشيئة الله تعالى. طيب نبدأ بمشيئة الله سبحانه وتعالى بالشيخ عبد الله محمد الزيادي الزائدي. أيوة، مكتوب عربية ولغة أندونيسية واللاتينية، أحيانا اللاتينية لا تحمل معنى الأصلي، فهكذا المعاني، ولكن تغيير التسمية لا يغير المسمى وفضله. لا نفيدكم علما أن حضر اليوم معنا حوالي 3000
نعم مشاركين، فيكون ربما أيضا نقل مباشر عليه، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الصيام جنة لعباده المؤمنين، وأمرهم بصيامه في كتابه الكريم، فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل فيما ثبت عنه حاثا على صيام شهر رمضان وقيامه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في حديث آخر ما معناه: إن الله قد فرض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. وقال في حديث آخر: من صام رمضان وقال في حديث آخر جمع فيه القيامة، أي من قام رمضان إيمانا واحتسابا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن هذه الأمة اختصها ربنا جل جلاله بفرضية هذه العبادة الجامعة للأمة بأسرها. نعم. Beliau pertama memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menyampaikan hal-hal penting terkait dengan puasa, baik itu menurut keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dengan ibadah puasa ini dapat menjadi perisai pada diri kita untuk menghindari dari beragam perbuatan maksiat. Pun demikian mengumpulkan ibadah siang dan malam dengan menampilkan banyak keistimewaan di dalamnya. Di antaranya beliau mengutip salah satu keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditampilkan dalam Sahih Al-Bukhari di kitab beliau Al-Jami' As-Sahih di Kitabul Iman nomor hadis yang ke-37. Rawinya tersambung pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapapun yang mampu menunaikan qiyam di malam Ramadan lalu menunaikan siang di siang Ramadan disertai dengan kekuatan imannya ikhlas karena Allah dan berharap kemuliaan Ramadannya, maka hal yang pertama Allah berikan kepadanya adalah mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah ia lakukan selama hidupnya. ومن نعم الله على عباده أنه يطيل أعمار بعضهم حتى يدركوا شهر رمضان، وقد كان السلف الصالح يحمدون ربهم كثيرا عندما يدركون صيام رمضان، ما ذاك إلا لما تضمنه هذا الشهر من فضائل ومكرمات، وما اختصه الله به من مزايا للصائمين والقائمين لا توجد في سواه من الشهور. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يجزه صوم الدهر وإن صامه، لأن الفضائل الرمضانية لا توجد في غيرها، ولأن التجليات الإلهية في رمضان لا توجد في غيرها، ولأن الرحمة والمغفرة والعتق من النيران اختص الله بهم شهر رمضان. وشهر الصيام هذا مظهر من مظاهر وحدة هذه الأمة، فإن الصلاة قد تختلف أوقاتها من بلد إلى آخر، وفي ذات البلد قد تتقدم بعض المواقيت عن بعضها. أما بالنسبة للصيام فإن الأمة بأسرها تصوم شهرا واحدا مبتدئا من رؤية الهلال مبتدأ برؤية الهلال ومختتما برؤيته، وعندئذ يظهر الصيام وحدة هذه الأمة التي أرادها الله أن تكون متحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فعندئذ قيام المؤمنين بهذه العبادة هو إظهارهم لشعيرة هي من أعظم الشعائر التي أمروا باحترامها وأدائها والوقوف عند حدودها وإدراك أسرارها ومعانيها. فهمتم؟
Di antara hal yang Allah berikan berupa anugerah yang istimewa kepada kita semua adalah diberikannya kesempatan untuk mendapati Ramadan. Yang mungkin tidak setiap hamba bisa mendapati itu. Dengan demikian, para sahabat Nabi, bahkan di kalangan salafus saleh, mereka sangat memperbanyak tahmid, pujian, rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan kesempatan untuk mendapati Ramadan. Karena sekali lagi tidak mudah mendapati nikmat yang mulia ini. Bahkan tidak sedikit yang menyadari tentang keistimewaan Ramadan ini, betapa Allah Subhanahu wa taala menampilkan beragam hal anugerah keistimewaan yang tidak didapati di luar Ramadan. Janji pengampunan dosa, pembebas dari neraka, pelapis dari beragam perbuatan maksiat. Saya sebut perbuatan itu karena Syekh mencontohkan tadi beragam bentuk maksiat yang dengan puasa kita bisa menghindarinya. Dan puncaknya, di dalam puasa itu, baik siangnya ataupun malamnya, menampilkan banyak keistimewaan yang tidak hanya melekat pada kepentingan individu, tapi juga mengarahkan pada persatuan umat Islam dalam konteks kehidupan yang lebih luas. Bila di luar Ramadan kita menunaikan waktu-waktu sholat, bisa terpisah-pisah waktunya antara tempat dengan yang lainnya. Antara Bintaro, saya beri contoh, dengan Ciputat saja bisa berbeda. Antara Ciputat dengan Bekasi saja bisa berbeda waktunya, walau sekian detik, sekian menit. Tapi puasa disatukan kita dalam memulainya sampai dengan akhirnya, dari waktu mulai kita menjalaninya, waktu kita berhentinya, semua disatukan dalam satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, puasa memberikan kesan yang berbeda. Bukan hanya ibadah ritual, tapi ada persatuan sosial di dalamnya. وقد افتتح ربنا جل جلاله آية الصيام بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا شك أن هذا النداء الإلهي من رب الملك والملكوت جل جلاله لعباده المؤمنين هو نداء خاص، لأن قوله تعالى يا أيها الناس يشمل الناس جميعا. أما عندما نجد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فهو يخاطب المؤمنين به، أي يا من اتصفتم بصفة الإيمان، ويا من آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يا من ملأ الإيمان جوانح قلوبكم وملأ أفئدتكم وصار إيمانكم عملا في حياتكم وظهرت آثاره على جوارحكم وفي معاملاتكم وأعمالكم. أتانا بعد ذلك بالخبر الرباني وبالأمر الإلهي في قوله تعالى كتب أي فرض عليكم الصيام، ثم قال كما كتب على الذين من قبلكم. هذه الآية تبين لنا أن الصيام كما فرض علينا فرض على السابقين من الأمم، وقد قال علماؤنا بأن أصل الصيام قد فرض على السابقين من الأمم كما فرض علينا، لكن الله اختص هذه الأمة، اختص الأمة المحمدية بشهر رمضان، ولا غرابة في ذلك، فإن الله جل جلاله قد اختص هذه الأمة بخصوصيات هي مستمدة من اختصاص الله لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن أفضلية هذه الأمة مستمدة من تفضيل الله لرسول الله، واختصاص الله لهذه الأمة بهذه الخصوصية وبغيرها من الخصوصيات التي اختص الله بها هذه الأمة، ولعلنا نأتي على ذكرها إن اتسع الوقت، فإنها مستمدة من اختصاص الله لرسوله. ثم قال حتى لا أطيل، لأن يعني الدكتور حصرني بالوقت وقال 10 دقائق فلا أريد أن أطيله. ثم قال ربنا لعلكم تتقون، وهذه نعمة من نعم الله على عباده، فإن الله هو خالق البشر وهو الآمر وهو الناهي، وأمره بين الكاف والنون، ولا يكون الإنسان مسلما كامل الإسلام إلا إذا انقاد لأحكام الشرع ظاهرا وباطنا، ولا يكون مؤمنا كامل الإيمان إلا إذا اعتقد اعتقادا جازما أركان الإيمان كلها. لكن الله جل جلاله أنعم علينا بنعمة أخرى، وهو أنه بين لنا الحكمة من تشريع هذه العبادات،
وذاك ليس واجبا عليه، وإنما هو تفضل منه جل جلاله على عباده حتى يرغبنا في طاعته، وحتى نأتي هذه العبادات ونحن على يقين من أن الباري سبحانه وتعالى سيثيبنا عليها، لأن خلف الوعد في حق الله جل جلاله محال، وخلف الوعيد في حقه جائز، وإنني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فربنا قال في هذه الآية لعلكم تتقون، وهي الثمرة المرجوة من الصيام، وهي التقوى، كما قال في الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وقال في الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال في الحج ليشهدوا منافع لهم إلى غير ذلك، وقال في الصيام لعلكم تتقون. ولا شك أن التقوى هي الوصف الذي يرنو كل مسلم أن يوصف به ويصل إليه، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، فمن وصل إلى هذه الدرجة فقد فاز، ولن يصل العبد إلى هذه الدرجة إلا إذا صام رمضان إيمانا واحتسابا كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. Setelah paparan yang sebelumnya, beliau menyimpulkan dalam puasa ini ada kenikmatan individual dan ada hikmah sosial untuk menyatukan kita semua, serta mengutip salah satu makna dari ayat Al-Quran bahwa inilah umat yang satu dan persatuan itu diarahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu masuklah pada paparan berikutnya, konteks kita menyembah Allah itu bisa beragam. Salah satunya dengan turunnya Al-Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 183 yang tadi telah beliau sampaikan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam uraian ayat ini, beliau membagi kepada 3 pokok pembahasan. Pokok pembahasan pertama adalah terkait dengan pembukaan ayat, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan dan mengistimewakan perintah puasa ini dengan memanggil kalangan yang terkhusus saja, tidak berbentuk umum. Allah khusus menyampaikan perintah ini pada orang-orang yang telah tertanam iman pada dirinya. Lalu penjelasan tentang iman itu didetilkan oleh beliau dengan mengutip hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang kelak dikutip pula oleh Imam Nawawi, diletakkan di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua, yaitu tentang persoalan iman, Islam, dan ihsan. Ketika Nabi SAW mengatakan al-iman wa antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kemudian wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ada 6 unsur keimanan yang ditanamkan pada pemilik iman. Nah, keenamnya itu dikhitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah ya ayyuhalladzina amanu bukan sekedar makna diterjemahkan hei orang-orang beriman, tidak demikian. Tapi sekaligus juga dipersoalkan, ditanya, hei orang-orang yang beriman, yang yakin dengan Allah, yang yakin ada malaikat di sekitaran kita, yang mencatat, menurunkan rezeki, yang mengambil nyawa kita, diperintah oleh Allah, yang yakin ada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, yang yakin dengan Rasulnya, puncaknya Rasulullah SAW, yang yakin bahwa kiamat akan terjadi, yang yakin dengan takdir kehidupan. 6 ini dikhitab sekaligus pada diri kita untuk menerima perintah Allah. Seakan-akan perintah yang dibuka dengan kalimat iman mempertanyakan 6 unsur keimanan kita. Yakin gak dengan Allah? Yakin gak ada malaikat? Yakin gak ada kitab-kitab yang benar sebagai kurikulum kehidupan? Yakin gak ada Rasul sebagai teladan kehidupan? Yakin gak bahwa kamu akan menemui kiamat? Yakin gak ada takdir kehidupan yang menuntun kita pada arah-arah kebaikan hidup? Nah, semua elemen itu, keenamnya, jika terkumpul pada diri kita, maka itulah yang mengantarkan kita untuk menerima perintah itu dengan mudah, nikmat, dan bahagia. Maka turunlah kemudian perintahnya, kutiba 'alaikumus shiyam. Diwajibkan atas kamu menunaikan puasa. Oleh karena itu, mengapa Nabi memberikan komentar puasa itu dijalankan dengan rasa iman? Karena kata panggilan iman itu sendiri tadi diawali dengan 6 algoritma yang tertanam pada diri kita. Karena itulah Nabi berkomentar dengan mengatakan man shoma ramadhana imanan. Karena panggilannya dimulai dengan kata-kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan yang paling menarik adalah kewajiban puasa ini juga telah diwajibkan. Programnya telah disampaikan pada umat-umat sebelum kita. Umat sebelum kita juga berpuasa.
Namun istimewanya tidak mengalami puasa seistimewa kita mendapatinya, yaitu khusus yang diberikan